हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलते आम स्टार्ट करवा ओडिशार स्टैटिक जिकेर किसी क्वेश्चन। तो ओडिशार स्टैटिक जिके को एग्जाम पे आमर हेल्पफुल हम जमी आप जानते ओ ट्रिपल एस आसी एसएसटी ठीक अच्छे कि ओ ट्रिपल एस आउ जेकोसी एग्जाम है ओ डबल एस एग्जाम है ठीक अच्छे। तो यही सब एग्जाम आमर कौन ये ओडिशा स्टैटिक जिके आमर हेल्पफुल हम। तो चलो हम देखो यार सब कौन सब क्वेश्चन अच्छी। तो फास्ट क्वेश्चन हूँ फास्ट डेली न्यूज पेपर ऑफ ओडिशा। कौन यार आंसर हम? फास्ट डेली न्यूज पेपर ऑफ ओडिशा। तो फास्ट डेली न्यूज पेपर आमर हूँ दैनिक आशा। कौन दैनिक आशा हूँ आमर फास्ट डेली न्यूज पेपर। जो मैंने भावुथ उत्कल दीपिका बोली उत्कल दीपिकाटा आमर हूँ फास्ट वीकली न्यूज पेपर डेली न्यूज पेपर न। तो दैनिक आशाटा आमर केबे फाउंड होता? तो यहाँ होता 1984 मसीह। केते मसीह? 1984 मसीह। किए फाउंड करथिले? राधानाथ रथ। किए? राधानाथ रथ। तो उत्कल दीपिकाटा आमर के फाउंडिंग होता? उत्कल दीपिका आमर फाउंडिंग होता बहुत पूर्व 1866 मसीह। एटा किए करथिले? एटा तो समस्त जानथिबे। एटा करथिले गौरी शंकर। गौरी शंकर कौन? गौरी शंकर राय ठीक अच्छे। तो ये आम करथिले गौरी शंकर राय। किंतु दैनिक आशा कौन? एटा फास्ट डेली न्यूज पेपर। तो चलो हम देखा सेकेंड क्वेश्चन टी कौन अच्छी। तो आमर सेकेंड क्वेश्चन टी अच्छी हु इज द राइटर ऑफ हरिवंश। ताहले यार आंसर कौन हम? हु इज द राइटर ऑफ हरिवंश? ऑप्शन ए अच्छी जगन्नाथ दास, ऑप्शन बी अच्छी अच्युतानंद दास, ऑप्शन सी अच्छी बलराम दास, ऑप्शन डी अच्छी यशवंत दास। ताहले आंसर कौन हम? या आंसर हम अच्युतानंद दास। कौन हम? अच्युतानंद दास। अच्युतानंद दास ही हरिवंश रचना करथिले। तो अच्युतानंद दास आमर आउ कौन कौन रचना करथिले? जानथिबे मालिका। मालिका मालिका किए रचना करथिले? अच्युतानंद दास। आउ कौन से करथिले? शून्य संहिता। कौन? शून्य संहिता। शून्य संहिता ठीक अच्छे। शून्य संहिता रचना करथिले। तापर आमर जो सब अच्छी ऑप्शन ए जगन्नाथ दास, बलराम दास, यशवंत दास ये सब कौन कौन रचना करथिले? तो जगन्नाथ दास आमर रचना करथिले ओडिया महाभारत। कौन? ओडिया महाभारत। ओडिया महाभारत ठीक अच्छे। आउ कौन रचना करथिले? तुलाबीणा। तुलाबीणा तुलाबीणा रचना करथिले। किए करथिले? जगन्नाथ दास करथिले। तापर बलराम दास कौन करथिले? बलराम दास होउचंती जगमोहन रामायण। आमर जगमोहन रामायण। जगमोहन रामायण। हैंडराइटिंग देखिए किसी भावेनि। तो जहाँ कहूँ शुणिकी नोट करदेवे। कौन? जगमोहन रामायण। तापर आउ किए रहिले आमर यशवंत दास। यशवंत दास कौन लिखिथिले? प्रेम भक्ति। कौन? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति लिखिथिले ठीक अच्छे। किए लिखिथिले? यशवंत दास आमर लिखिथिले। आ कौन तार लिखिथिले? ब्रह्मगीत। ठीक अच्छे। ब्रह्मगीत भी लिखिथिले किए? यशवंत दास ठीक अच्छे। लिखिदेवे ब्रह्मगीत। तापरे और नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रे कौन अच्छी? नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हु इज द राइटर ऑफ उठ कंकाल। तो जानिथिबो एबे गीतटी बहुत फेमस होइछि उठ कंकाल ठीक अच्छे। तो उठ कंकाल रचयिता किए? 3 नंबर क्वेश्चन आमर यार सब ऑप्शन देछि फकीर मोहन सेनापति, गंगाधर मेहर, गोदावरीश मिश्र ना गोदावरीश महापात्र। एइठा आपण कन्फ्यूज होथिबे जे गोदावरीश मिश्र हबो ना गोदावरीश महापात्र हबो। तार सठिक आंसरटी होछि गोदावरीश महापात्र। किए? गोदावरीश महापात्र ठीक अच्छे। तांकर आ कृति गुड़िया कौन अच्छी?
ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଫେମସ୍ କ'ଣ ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାର ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ତାର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କ'ଣ କ'ଣ ରଚୟିତା କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରଚନା ଅଛି, ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଆମର ଫେମସ୍ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଏକ୍ଜାମ୍ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ରେବତୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ରେବତୀ ଅଛି, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କାହାର? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ମାମୁଁ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଛମା, ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତା ସବୁ କାହାର? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କୃତି ଗୁଡ଼ିକ? ଇନ୍ଦୁମତୀ। କ'ଣ? ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଆଉ କ'ଣ? ଇନ୍ଦୁମତୀ ଛଡ଼ା ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ। କ'ଣ? ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାହାର ଅଛି? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଫେମସ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ମହାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ପରଫର୍ମଡ। ମାନେ କେଉଁ ଫେମସ୍ ଟେମ୍ପୁଲରେ ମହାରୀ ନୃତ୍ୟ ନଚାଯାଏ? କେଉଁ ଫେମସ୍ ଟେମ୍ପୁଲ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ବିରଜା ଟେମ୍ପୁଲ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ, ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କଟକ ଧବଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ। ତ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ। କ'ଣ? ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ। ତ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲରେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାରୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ବା ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 12th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ହେଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ। ଆଉ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର? ଆକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା। କ'ଣ? ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ବିରଜା ଟେମ୍ପୁଲ। ବିରଜା ଟେମ୍ପୁଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ଲେଖା ହେଇଛି ଯାଜପୁର ବିରଜା ଟେମ୍ପୁଲ। ତ ଯାଜପୁରରେ ଅଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏ ବିରଜା ଟେମ୍ପୁଲ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ଯଯାତି କେଶରୀ। କିଏ? ଯଯାତି କେଶରୀ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥ ଇଜ୍ ଦ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍। ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ ପଡ଼େ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବୈଶାଖ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରାବଣ, ଅପସନ୍ ସି ଆଶ୍ୱିନ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଭାଦ୍ରବ। ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଆମର କେଉଁ ମାସରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ? ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ। କେଉଁ ମାସରେ? ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ। ତ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ? ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ବାକି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପାଳନ ହୁଏ? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ହୁଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। କ'ଣ ହୁଏ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଉ ହୁଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ବୈଶାଖ ମାସରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କ'ଣ? ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି
ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହୁଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। କେଉଁଠି ହୁଏ? ପୁରୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ? ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମର ହୁଏ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। କ'ଣ? ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆମର ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତାପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଏସବୁ ଆମର ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ। କ'ଣ? ନୂଆଖାଇ। କେଉଁ ମାସରେ ହୁଏ? ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ହେଉଛି ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କବିଚନ୍ଦ୍ର। କବିଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝେ? ତ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର OSSEରେ ଆସିଥିଲା। ତ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କବିଚନ୍ଦ୍ର ଆମର କୁହାଯାଏ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। କାହାକୁ? କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କବିଚନ୍ଦ୍ର। ହେଲା। ତ ଆମର ଏଠି ବାକି 3ଟି ଅପସନ୍ ରହିଲା, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମବୀର। କ'ଣ? କର୍ମବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କିଶୋର କବି। କ'ଣ? କିଶୋର କବି। କିଶୋର କବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱଭାବ କବି। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ, ବହୁତ ଫେମସ୍। କ'ଣ? ସ୍ୱଭାବ କବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। କହିଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ କଭର୍ଡ ବାଇ ଫରେଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେ କଭର କରିଛି କ'ଣ? ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବା ଫରେଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି 1/2 ବା ହାଫ୍ ବା 1/3, ନା ଅପସନ୍ ସି 1/4, ନା ଅପସନ୍ ଡି 1/5। ତ ଏ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ଟା ହେବ 1/3। କେତେ? 1/3 କ'ଣ ଅଛି? ଫରେଷ୍ଟ। 1/3 ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ରିଭର ବୈତରଣୀ ଅରିଜିନେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ରିଭର ବୈତରଣୀଟା ଆମର କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି? ତ ଅପସନ୍ ଏ ୟାର ଅଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହିଲ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଗୋନାସିକା ହିଲ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଖାମର ହିଲ୍ସ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଛୋଟା ନାଗପୁର ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା କ'ଣ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋନାସିକା ହିଲ୍ସ। କ'ଣ? ଗୋନାସିକା ହିଲ୍ସ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଆମର ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି କେଉଁଝରରୁ। କେଉଁଠି? କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ତ ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଇ ବୈତରଣୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ରିଭରଟା ଟୋଟାଲ୍ କେତେ କିଲୋମିଟର ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି? ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି 365 କିଲୋମିଟର। କେତେ କିଲୋମିଟର? 365 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ଗୋନାସିକା ହିଲ୍ସ ଅର୍ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। କ'ଣ? ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ଗୋନାସିକା ହିଲ୍ର ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଏଇଟା ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି। କେତେ ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି? 365 କିଲୋମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାଟି କେଉଁଠି ଆମର ଅଛି? କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଗୋନାସିକା ହିଲ୍ଟି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି।
नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन अच्छी डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा ओडिशा सब लॉन्गेस्ट रिवर कोटा तो ऑप्शन ए होची बैतरणी ऑप्शन बी होची बुढ़ाबड़ंग ऑप्शन सी होची महानदी ना ऑप्शन डी होची सुवर्णरेखा तो एटा मोस्ट फेमस क्वेश्चन महानदी तो महानदी चलन देखा महानदी विषय आउ किसी डाटा तो महानदी आमर ऑरिजिनेट कौटू होता आम ऑरिजिनेट होती अमरकंटक हिल्स रु कौटू अमरकंटक हिल्स रु ऑरिजिनेट होती कौटी छत्तीसगढ़ ठीक अच्छे तो अमरकंटक हिल छत्तीसगढ़ ऑरिजिनेट होती एटा टोटाल केते किलोमीटर ए टोटाल होची 858 किलोमीटर केते 858 किलोमीटर किंतु ओडिशा रे केते किलोमीटर फ्लो होईची ओडिशा रे फ्लो होईची 494 किलोमीटर ओडिशा 494 किलोमीटर कौन ओडिशा रे फ्लो होईची कोठी होईची हमर बरगढ़ आ झारसुगुड़ा जिला ठू स्टार्ट होईची बा ता बॉर्डर रु स्टार्ट होईची कौन बरगढ़ आउ झारसुगुड़ा यार बॉर्डर रु कौन एटा ओरिजिनेट होईची अच्छा आउ गोटे एटा हमर कौन एटा हमर मेन रिवरटा ओडिशा रो कौन मेन रिवर एटा को सर ऑफ ओडिशा भी कहा जाए कौन सर ऑफ ओडिशा कौन पाई कहीं ना एटा ओडिशा रे बहुत फ्लड आने बा बन्या आने कौन आने फ्लड बा बन्या आने तेणुक कौन सर ऑफ ओडिशा कहा जाए एटा हूँ 6th लार्जेस्ट ऑफ इंडिया कौन 6th लार्जेस्ट ऑफ इंडिया इंडिया रा 6 नंबर कौन लार्जेस्ट रिवर आ गोटे कौन इनफॉरमेशन यहाँ पर अच्छी हीराकुद डैम ठीक अच्छे कौन अच्छी ना हीराकुद डैम जोटा आमर एशियार सबुठ कौन लॉन्गेस्ट रिवर डैम सेटा कौटी अच्छी ए महानदी ऊपर ही अच्छी कौ डैम ना हीराकुद डैम ठीक अच्छे चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहला हाउ मेनी नेशनल पार्क्स इन ओडिशा ओडिशा रे केतोटी नेशनल पार्क अच्छी ऑप्शन ए होची 2 ऑप्शन बी होची 3 ऑप्शन सी होची 10 ना ऑप्शन डी होची 12 ओडिशा रे नेशनल पार्क केतोटी अच्छी ओडिशा रे नेशनल पार्क अच्छी 2टी कौन कौन एक रे प्रथम है भितरकनिका कौन भितरकनिका द्वितीयटी है शिमिलीपाल द्वितीयटी कौन शिमिलीपाल तो भितरकनिकाटी आमर कौटी अच्छी एटा अच्छी केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे कौटी केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छी एटा एक्जिस्टेंस रे केबे आस्तिला एटा एक्जिस्टेंस रे आस्तिला 1998 मसीह केते 1998 मसीह तो आमर शिमिलीपालटा कौटी अच्छी शिमिलीपालटा अच्छी मयूरभंज रे ठीक अच्छे यहाँ एक्जिस्टेंस केबे आस्तिला ता पूर्व आस्तिला एटा 1980 रे आस्तिला ठीक अच्छे आ गोटे मुख्य इनफॉरमेशन कौन जोटा एग्जाम रे पचारे शिमिलीपाल उपरे तो आमर जो रिवर बुढ़ाबड़ंग कौन रिवर बुढ़ाबड़ंग ठीक अच्छे रिवर बुढ़ाबड़ंगटी या मध्य देकी जाइए क्या मध्य जाइए शिमिलीपाल मध्य देकी जाइए तो आमर नेशनल पार्क केतोटी आम जानिले 2टी गोटे हूँ भितरकनिका आ गोटे हूँ शिमिलीपाल ठीक अच्छे तो यहाँ आमर थिला शेष क्वेश्चन तो आगू केमती भल भल बछा बछा क्वेश्चन आने को चेष्टा करी आपन जदि ये वीडियोटी भल लगी ताले लाइक करेंगे शेयर करेंगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू।